Good morning, students. How are you? I hope you've been good and all of you stay healthy. At this meeting, we will talk about the future tense. What is the future tense? When do we use the future tense? Kapan kita memakai future tense? Pay attention to this sentence. Use the future tense for things that have not happened yet but are going to happen. So student, we will use the future tense for the things that have not happened yet. Jadi kita menggunakan future tense untuk hal-hal yang belum terjadi but are going to happen, tapi akan terjadi. Jadi mengungkapkan aktivitas atau action yang akan terjadi. Now, use will and present verb to express future activities. Jadi nanti gunakan kata will dan diikuti oleh kata kerja present, kata kerja dasar untuk mengungkapkan aktivitas di masa yang akan datang. Students, let's see the example. Look at the picture. They will finish the job next week. They mean the two men here will akan finish present verb menyelesaikan the job di objek yang akan dikenakan tindakan ini next week. Future time, bentuk waktu untuk masa yang akan datang. Next picture. I will be 13 years old next year. I, subject, will be 13 years old next week. Students, do you know what is the difference between the two sentences? Di sini pakai be karena tidak ada kata kerja actionnya. Jadi kalau tidak ada kata kerja actionnya, pakai kata kerja bantu be. Will be. Saya akan 13 tahun depan. Okay? Next. The way the man says that it will rain this afternoon. Si peramal cuaca berkata bahwa it will rain this afternoon. Subjeknya it, will, show the present time, and rain, present verb, this afternoon, future time. Nah, students, let's see the negative forms. Gimana kalau kalimatnya negatif atau menyangkal? Mike will go to the library tomorrow. Mike akan pergi ke perpustakaan besok. Negatifnya, Jenny will not go to library tomorrow. Jenny will not go to library tomorrow. Bobby will be here tomorrow. Susan will not be here tomorrow. So students, if you want to make the negative forms, you just add not after the word will. Okay? So, this sentence using go, present verb. But for this sentence using be, because there is no action verb, after will, we use be. If there is no action verb. Kalau tidak ada kata kerja action yang menunjukkan aktivitas, kita menggunakan kata kerja bantu be. But student, remember, if there is action verb, kalau ada action verb, we cannot use be here. For example, like this. No, we cannot make the sentence like this. Okay? So students, will not is usually shortened by the word won't. Will not bisa disingkat dengan won't.
Nah, students, there are several future times, the adverb of times that show the future. Ada beberapa ungkapan atau bentuk waktu yang menunjukkan bentuk waktu yang akan datang. We have tomorrow, besok, tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow evening, this afternoon, this week, this month, dan lain-lain. Next year, ada kata next week, bulan depan, next year, next week, minggu depan, next month, bulan depan, next Monday, next Tuesday, next Wednesday, next, dan seterusnya. And then next weekends, and so on. Now student, this is the pattern for the sentence for expressing the future times. Ini dia pola kalimatnya untuk mengungkapkan aktivitas di masa akan datang. We have positive sentence, we have subject, will, present verb, or verb 1. Jadi present verb itu sama dengan verb 1 atau kata kerja dasar tanpa ditambah apapun, tidak ditambah s, tidak ditambah akhiran ing, tidak ditambah akhiran ed, dan seterusnya. Next, after that we put object or complements. Objek itu apa sih? What is the object? Objek itu orang atau benda yang dikenakan tindakan. Nah, selain itu ada complements. Complement itu keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain-lain. Okay, now, student, we put the sentence from the example in the table. Kita ambil ada satu, they will finish the job next week. Kita masukkan subjeknya. Subjeknya adalah they, and then will finish. Nah, finish ini kata kerja dasarnya, tidak ditambah apapun. Objeknya yang diselesaikan, dikenakan tindakan menyelesaikan adalah the job. The job. Apa adverb of time-nya? Next week. Gitu. Okay, we go to the second sentence. I will be 13 years old next year. Subjeknya kita punya I, kemudian will. Nah, present verb-nya kalau tidak ada yang action, kita pakai kata kerja bantu be. I will be, apa komplementnya? Kalau pakai be tentu saja tidak ada objek. Karena ke objek ada jika ada aktivitas atau action. Kalau tidak ada action, hanya kata kerja dasar, kata kerja bantu, maka tidak ada objek. Yang ada hanya komplement. Apa komplementnya? Komplementnya di sini tadi adalah 13 years old. Itu komplement namanya. 13 years old. And then waktunya kapan? Next year. Okay, we take the other example. Contoh lain. Nah, ini the weatherman say. Nah, kalimatnya yang show the future time ini yang it will rain this afternoon. Kita ambil subjeknya adalah it. And then will rain. Rain itu verb ya, kata kerja dasar. It will rain this afternoon. Sore ini. This afternoon. Nah, student, this is for the positive sentence. And how about the negative sentence? Negative sentence kurang lebih patternnya atau polanya subject, will, not, present verb, verb 1, ininya sama, hanya membedakannya adalah not. Kita ambil contoh. Jenny will not go to the library tomorrow. Nah, kita buat subjeknya Jenny will, put not after will, go, komplementnya to the library. Go to the library tomorrow. Seperti ini. Next.
Susan will not be here tomorrow. Sama. Subjeknya Susan will not be complement here tomorrow. Nah, ingat will not itu bisa disingkat menjadi won't. Kalau mau disingkat nggak apa-apa juga. Jadi you can say Susan won't be here tomorrow. Well, students, that is how to make the future tense sentences. Now we go to the practice 3. Perintahnya atau instruksinya, complete the sentences using the correct future tense sentences. Lengkapi kalimat-kalimat berikut menggunakan kalimat future tense yang benar atau yang tepat. Use the verbs in the brackets. Gunakan kata kerja yang ada dalam kurung. Ini disediakan, kata kerjanya ada dalam kurung. Habis itu follow the example. Ikuti contoh. Baik, Ibu jelaskan contohnya. I at 6 tomorrow. Ini verbnya sudah disediakan. Gimana buat kalimatnya? Tinggal ingat polanya adalah subjek. Subjeknya sudah ada. I. Setelah I untuk subjek positif tadi will. Setelah will, verbnya. Verbnya sudah disediakan, jadi gampang, tinggal tambah I will. Verbnya ini sudah ada, arrive at 6 tomorrow. Jadi nanti kalimat yang Anda buat nanti seperti ini, I will arrive at 6 tomorrow. Ingat, jawabannya jangan hanya I will arrive, hanya will arrive, tapi satu kalimat full seperti ini. I will arrive at 6 tomorrow. Next, kita lihat contoh yang kedua. I at 6 tomorrow. Nah, ada kata not, kemudian arrive. Berarti kalau if there is word not, it's mean the negative forms. Tadi ingat ini negatif. Nah, subject will not, present verb, nah dan seterusnya. Subjeknya sudah ada I, kemudian kita tambahkan will. Karena negatif, jadi will not. Will not diikuti will not, followed by the present verb, arrive at 6 tomorrow. Nah, jadi jawabannya nanti akan seperti ini. I will not arrive at 6 tomorrow. Ingat, remember students, if you write down the sentence, karena perintahnya complete the sentences, jadi seperti ini nanti jawabannya. Ikuti contoh. Okay student, I think that's all of the lesson for today. Thank you for your attention and goodbye.